Okay, thank you for the response regarding the three first questions. Okay, the next session, there are a lot of questions, so I must select among them. Okay, so I compile into four questions. The first question, I think it is delivered to Pak Jayus from Hari Wahyudi. Bagaimana terkait sengketa pemilu dan pemilu kada yang ditangani lembaga berbeda, misalnya PT UN, MK, dan DKPP, bisakah disatukan untuk for Malaysian case? Bagaimana sistem monarki kemudian bisa bersanding dengan pemilu, sistem monarki konstitusional? Maybe Rabi will answer this question. And then the second question, I think it is delivered to Rabi as well. Are there any successful women participation during Mahathir Mohamad era? Maybe Rabi can answer in a broader political system, maybe in the trajectory of Malaysian political system, how the successful women to participate into politics and for sure in election. And the third one from Evorio, our MC also asks, curious about Malaysian political system. Okay, is it possible that Malaysia's current political atmosphere moving towards such as Thailand's public uproar? Since based on your presentation, there is a strong elitist root in Malaysia's political agenda. And the third one from Nawangga. Good morning for all the speaker. I have a question to Mrs. Titi Anggraini. My question is, what do you think about gender equality, especially the role of women in elections, which is often underestimated because of the crisis of trust? Okay, a lot of questions. Mungkin Pak Jayus yang akan menjawab pertama dari Pak Hari Wahyudi kepada Pak Jayus di persilakan. Ya, terima kasih. Untuk Pak Hari Wahyudi, sampai dengan sekarang, baik itu sengketa hasil pemilihan umum maupun sengketa hasil pemilihan kepala daerah, itu ditangani oleh atau menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Walaupun Mahkamah Konstitusi sendiri dalam keputusannya sesungguhnya sudah sangat jelas bahwa untuk urusan sengketa hasil pilkada bukan menjadi kewenangan kami, bukan menjadi kewenangan MK. MK hanya menyelesaikan, memutus sengketa hasil pemilihan umum, bukan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Nah, terkait dengan hal itu, Pak Hari, maka sampai dengan sekarang, urusan penyelesaian sengketa hasil pemilu maupun pilkada itu bukan diletakkan pada PT UN maupun pengadilan umum, termasuk ada DKPP. Bahkan justru yang nampak sekarang ini Bawaslu diberikan salah satu tambahan kewenangan untuk menyelesaikan itu. Ini kalau menurut saya juga tidak tepat. Kenapa demikian? Karena kewenangan Bawaslu itu hanya sebatas untuk melakukan pengawasan, bukan bertindak sebagai lembaga peradilan yang memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah maupun sengketa hasil pemilihan umum. Oleh karena itu tadi saya sampaikan bahwa urusan sengketa hasil penyelesaian hasil sengketa pemilihan umum itu menjadi kewenangan MK. Tetapi untuk urusan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang kemudian dilekatkan pada kewenangan Bawaslu, menurut saya sekali lagi itu tidak tepat. Oleh karena itu yang tepat menurut saya, karena pilkada 5 tahun sekali, termasuk pemilihan umum itu juga 5 tahun sekali. Artinya bahwa lembaga ini hanya dibutuhkan yang sifatnya adalah kesementaraan. Jadi sifatnya adalah kesementaraan waktu. Menjelang kemudian setelah
pilkada, barulah kemudian itu diselesaikan melalui sebuah lembaga yang secara khusus dibentuk untuk itu. Oleh karena itu sifatnya adalah ad hoc. Nah, dengan demikian kalau itu dilakukan oleh lembaga yang secara khusus menangani atau menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, maka sudah barang tentu saya yakin dan percaya yang hakim-hakimnya bisa diambilkan dari mereka-mereka yang berpengalaman sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, maka tidak ada kesulitan. Yang oleh karena itu saya sampaikan bahwa kedudukan hukum peradilan khusus pemilihan kepala daerah ini ada di provinsi. Sehingga tidak terlalu jauh dengan kabupaten, juga tidak terlalu jauh dengan kota. Artinya tidak perlu dibentuk di dalam masing-masing kabupaten kota yang kebetulan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Nah, itulah yang kemudian Pak Hari Wahyudi ingin saya sampaikan bahwa sekali lagi MK hanya khusus menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Tidak harus diberikan beban tambahan, yaitu menyelesaikan hasil pemilihan kepala daerah. Walaupun sekali lagi senyatanya menurut Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah masih dibebankan, masih diberikan kewenangan tambahan terhadap Mahkamah Konstitusi. Yang itu menurut saya sekali lagi tidak tepat karena rezimnya itu adalah berbeda. Jadi rezimnya berbeda bukan semata-mata karena berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang secara tegas salah satu kewenangan MK adalah memutus penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum. Tetapi karena rezim yang berbeda inilah yang kemudian menurut saya tidak tepat. Kalau kemudian penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah itu kemudian menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahkan saya sampaikan di dalam forum-forum lain, MK itu seharusnya juga tidak mengurus itu, tidak mengurus penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum. Jadi ini secara akademik ini saya sampaikan seperti itu. Tetapi karena undang-undang dasarnya mengamanatkan seperti itu, ya mesti harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, barangkali itu Pak Hari Wahyudi yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, ada satu gagasan memang. Kenapa sih tidak melalui PT UN saja? Kenapa sih tidak melalui peradilan umum saja? Menurut saya tidak tepat. Karena ini sifatnya kesementaraan. Jadi bukan tetap gitu ya. Jadi karena sifatnya kesementaraan ini, oleh karena itu peradilan yang dibentuk pun juga secara khusus memang menangani persoalan itu. Perlu kita pahami bahwa di dalam hukum pemilu atau hukum pilkada itu kan ada tiga masalah besar menurut saya. Yang pertama adalah masalah tindak pidana pemilu. Yang kedua adalah masalah hukum administrasi. Yang ketiga adalah masalah penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah. Nah, tiga muatan besar inilah yang seharusnya itu sekali lagi ditangani secara khusus oleh peradilan yang khusus dibentuk untuk itu. Nah, sehingga dengan harapan bahwa kalau itu bisa dibentuk kemudian bisa melakukan fungsinya dengan baik, ya saya yakin dan percaya bahwa dalam waktu yang relatif singkat itu kemudian keputusan bisa dihasilkan. Demikian, Saudara Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gayus. Thank you for the answer. And tentu Rabi, for Malaysia, how Monarka system will be go hand in hand with elections. Maybe you can directly answer. Okay. Thank you very much. For the first question, from what I understand is that Brother Hari is asking about how can we have constitutional monarchy and at the same time we have election. So the constitutional monarchy basically we have one king that will be selected by the rulers of council. So in Malaysia we have 9 kings, right, representing 9 states in Malaysia. The other states that do not have kings, they still have their own head of state, but they are more politically linked, right? But in their role as the head of state, they are not supposed to be doing anything related to politics. But usually there are retired politicians that become the head of states
for states without kings. So we have 9 kings, and these 9 kings form what we call the Council of Rulers. So this Council of Rulers will meet every 5 years to elect the king that will be considered as the Yang di-Pertuan Agong at federal level. So because we have 2 levels of government, in federal system we have the state and also we have the federal. And in our constitution, Schedule 13 of Malaysian Constitution outlines the power of the federal and the power of the state. So any matters that is under the state administration belongs to the state. And religious matters, for example, belongs to the state, and the king of the state is considered, or the sultan of the state is considered as the head of the religious matters, the head of religion, the head of Islam. I would be more specific, the head of Islam in that particular state. So the monarchy to be the Yang di-Pertuan Agong, the public is not involved. It only involved the Council of Rulers. In the general election, we elect our members of parliament, and in that general election, the winner of the winning party of the general election will then appoint the prime minister. So I think that's how our constitutional monarchy works. So in terms of the power of the Yang di-Pertuan Agong or the Sultan, here, I think in one of the questions you mentioned about whether we ever have our female sultan. No, we don't have, right? After Cik Siti Wan Kembang in Kelantan, we never have any female constitutional leader, monarchy leaders. We only have sultan and the wives of the sultan. So in that sense, the public is not involved, and the king only carry out their duties based on the advice of the prime minister. So the king still has influence, but the ultimate power still lies with the prime minister with the advice of the prime minister. I hope that can clarify how our constitutional monarchy goes hand in hand with our parliamentary democracy. And the second question about women's political participation during Mahathir Mohamad's era, unfortunately, Mahathir Mohamad I know that he is somehow a very respected figure, and I think from my feedback with other Southeast Asians or even Japanese, they looked up to him very much. I am also, but also we cannot be, we also have to be critical of his policies during his premiership. So he was the prime minister since 1981, yeah. So only in 1999, when Anwar Ibrahim was sacked from his position as the deputy prime minister at that time, and we faced the Asian financial crisis in 1998, and we had what we call the reformation movement. Only then Mahathir Mohamad's administration started to give attention to women, seeing that how Anwar Ibrahim reformation movement managed to attract women's movement to join him, right? So basically, Mahathir Mohamad started to give more attention to women's agenda when there was a political conflict, and it requires him to expand his voters base. So in 2000, that he basically give ministerial position or formed Ministry of Women, Family and Community Affairs. Before that, the ministry is only a department under the Prime Minister's department, right? So that was, I would say that it was more of a political move rather than something that he is truly passionate about, right? In terms of, and I would also say because of the perlawanan yang sengit antara Anwar dan Mahathir, itu memberi ruang kepada wanita, kumpulan wanita, gerakan wanita untuk diberikan perhatian. Yeah? So the women movement basically get more attention during this tight competition between Anwar and Mahathir in 1999. Apart from that, I think one of the female political leader is Rafidah Aziz.
during Mahathir Mohamad's time. Other than that, he was much more of a pragmatic person. He doesn't really care about gender, but he cares more about whether you can carry out the works or not, right? And most of the time, he also had to please the political warlords in his own political party, which is UMNO. Okay. On the other hand, is about whether Malaysia is going for Thailand's uproar. I would say not at the moment. We had our, we had ongoing reformation movement since 1999, and then in 2017, 2016, 2017, we had a Bersih movement calling for much more transparent electoral process in Malaysia, because we also had our own issues with lack of transparency, with ghost or phantom voters issues in the election. But I am not seeing that Malaysian current political atmosphere to move towards such as Thailand, because one of it is because public is very much focused on COVID-19. People are very tired. Economically, people are still looking for government's assistance. They are still giving hope for the government to actually come out with policies that will be able to help them, to assist them, especially in terms of economy during this COVID-19 pandemic, right? By the elites. And I think that is because of the strong, I would still say that there is still a feudalistic mentality among the Malaysians, especially the Malays, in which they still have very high respect towards the leaders, political leaders, as long as the leaders can provide for them. So I see that Malaysians are very much, they dislike conflict, and therefore they are not very much, they are not in favor of creating a political conflict like what happened in Thailand. But it depends also on how political leaders are able to please the grassroots voters. I think at the moment, people are just very much tired. That is the sentiment that I get from Malaysians, is that people are tired and they just wish that politicians can actually sit down together. They are very much more in favor of politicians sitting down together and find solutions together, oppositions and also the government, rather than turning it into a political conflict. Thank you very much. Okay, thank you, Dr. Ravi, for answer. And the next questions, maybe the remaining unanswered question, maybe Mbak Titi will answer this question, particularly from Nawangga. You can respond to this question. Thank you, Mas Muhammad. Before I jump into Pak Nawangga's question, may I join to answer the question number 1 from Pak Hari Wahyudi? Okay. So I prefer to answer it in Bahasa Indonesia since the question is in Bahasa Indonesia. Pak Hari Wahyudi, kita juga perlu merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi terakhir ya, nomor 55/PUU/17 Romawi tahun 2019. Jadi ada memang pertimbangan hukum baru dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstitusionalitas pemilu serentak memberikan 6 model yang bisa dipilih. Berarti pemilu serentak bukan hanya yang versi 5 kotak seperti sebelumnya di tahun 2019, tetapi juga bisa pemilu serentak nasional, DPR, DPD, Presiden berbarengan, lalu pemilu serentak daerah, DPRD dan kepala daerah berbarengan. Yang penting satu saja, DPR, DPD, Presiden tidak boleh dipisah, karena itu untuk penguatan sistem presidensil. Pertimbangannya Mahkamah Konstitusi seperti itu. Nah, dengan demikian memang kalau kita lihat skema 6 model itu ya yang ditawarkan,
dan juga ada satu pernyataan dari Mahkamah Konstitusi mengatakan kita itu jangan suka mengubah-ubah sistem pemilihan langsung yang sudah kita pilih. Dan termasuk juga di situ ada frasa Mahkamah sebenarnya tidak membeda-bedakan pilkada itu rezim yang mana begitu ya. Nanti bisa di cross check lagi. Nah, bagi saya ini apalagi saat ini pembahasan undang-undang pemilu sedang berlangsung ya. Ada memang hal yang harus kita diskusikan bersama terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru tadi, lalu bagaimana skema keserentakan pemilu kita, dan desain kelembagaan penyelenggara pemilu kita beserta penegakan hukumnya. Yang patut juga dicatat adalah jangan sampai kemudian penegakan hukum pilkada yang dan pemilu ya yang terikat oleh tahapan, siklus dan lain sebagainya menciptakan terlalu banyak akses dan kamar untuk menyelesaikan masalah, akhirnya kepastian hukum itu menjadi sulit untuk tercapai. Tidak puas di Bawaslu, di PT Tun, pergi ke pengadilan negeri dan seterusnya. Ini diluruskan, termasuk juga misalnya relasi antara Bawaslu dengan KPU. Contoh, apa iya di dalam penyelesaian sengketa pencalonan, Bawaslu bisa mengabaikan peraturan KPU dengan alasan peraturan KPU bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal pengaturan kepemiluan kita, pelaksanaan dari undang-undang, kalau terkait dengan teknis, itu adalah kewenangan dari KPU untuk mengatur. Jadi, bukan hanya kita harus menata keserentakan pemilu kita, tetapi kelembagaan penyelenggara pemilu kita juga harus kita tata, termasuk juga desain penegakan hukum pemilu kita, termasuk menjelaskan soal posisi putusan DKPP. Karena seperti yang sekarang, DKPP secara terbuka mengatakan, contoh, tidak mengakui Evi Novida Ginting sebagai anggota KPU RI. Padahal keanggotaannya sudah diaktifkan oleh Presiden. Beliau menerima gaji setiap bulan dari negara. Artinya ada rekognisi hukum negara. Nah, itu kan relasi yang tidak sehat ya, yang harus dituntaskan. And can I then continue with the last question from Pak Nawangga, Mas Muhammad? Yes, jadi itu Pak Hari, jawaban saya ini salah ini nih yang pertanyaannya gender often underestimated because of the crisis of trust. I think it's not only crisis of trust. So many factors contributed to why women gender equality still a difficult situation faced by women in politics movement in Indonesia. As I mentioned earlier, discrimination still happens to women in politics. Stereotype and stigma that women not as compatible as men to lead government, and also that and I think one of the biggest challenge is woman double burden. Now in pandemic we face multiple burden. How we have to handle public and private affairs at the same time. And also one of the another challenge is related to that's why one of our recommendation to strengthen women participation, women representation in politics is by having a special measurement or affirmative action to allocate minimum 30% of public funding that allocated to political parties to be used to for caderization and democratic recruitment process
to increase women women representation in political parties. For your information, Dr. Rabia, that in Indonesia we have special allocation from public funding from state budget that allocated for political parties. So each political parties in parliament will get a budget from valid votes they gain from get paid by state. One valid votes equal to 1,000 rupiah. So we are requested to government that the public funding allocated to political parties reserve for to strengthen women participation by allocating 30% of it for women caderization and recruitment in political parties. So by having that schema, political party will have like a clear agenda to to recruit and to have programs to strengthen women representation in political parties. Yeah, thank you, Mas Muhammad. Yeah, thank you, Mbak Titi, for response, very comprehensive response from the three speakers. I think I'm sorry for probably you more question because it is the last sessions of Q&A and I already listed. There are three questions from Anissa, Tindro, and Shihab, two Indonesian and one in English. I think Pak Jayus also can respond to the first and second question. And I will read it first. Bagaimana tanggapan para pemateri? So untuk semua ya, bagaimana tanggapan para pemateri tentang statement perempuan di parpol hanya sebagai pemenuh kuota 30%, namun kurang mendapat peran terhadap pemberdayaan perempuan karena pada praktiknya suara 30% perempuan kurang mampu menyaingi laki-laki dengan persentase yang lebih tinggi sehingga lebih sulit menduduki jabatan strategis dalam politik. I think we also can compare to Malaysia's women's political participation as well as the three party was I think less than 30%, as Rabia mentioned already. Okay, I will read the three questions first. And from Dendro, in a patriarchalistic society, women have a central role in household management. When women involved taking a part of the election organizers, which require unlimited time, there is a conflict of interest with household management. So that the risk to the family is very high, especially during the COVID-19 pandemic. How to manage the risk that will be experienced by the family in many aspects of life, economic side, health, ecological, and children's education, etc. And the last question from Ashihab, bagaimana kita menyikapi pasangan calon yang salah satunya adalah seorang artis perempuan yang maju mencalonkan diri pada pilkada? Apakah hal tersebut mencerminkan kesempatan wanita untuk bergerak dalam dunia politik atau malah hanya menarik simpati dan membentuk opini publik seperti yang Pak Jayu sampaikan sebelumnya? What's first to respond to these questions? Pak Jayus, Rabia, Dr. Rabia, Mbak Titi. Ya. Iya Pak Jayus. Ya, terima kasih kepada saudara Anissa dan Asyab. Sekaligus ini saya jawab. Jadi peluang perempuan itu sesungguhnya menurut saya tidak berbeda dengan peluang kaum laki-laki dalam segala lini. Karena di dalam Undang-Undang Dasar kita, melalui ketentuan pasal 28 itu secara tegas, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan punya hak yang sama. Nah artinya apa? Bahwa baik itu perempuan maupun laki-laki punya kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan, apalagi juga jabatan politik. Nah, sehingga yang perlu dikompetisikan sebenarnya di dalam persoalan jabatan politik ini, walaupun itu ditentukan 30%, tetapi toh sangat mungkin kemudian kuota 30% itu terpenuhi. Sebenarnya itu kalau menurut saya
merupakan satu peluang. Ada satu pengakuan. Walaupun secara pribadi saya mengatakan, untuk apa ada peluang 30%? Toh itu hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan strategis di dalam percaturan politik. Apakah sebagai calon kepala daerah atau apapun, calon gubernur dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi penting untuk disikapi adalah bahwa peluang yang sama ini selalu diberikan kepada setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan. Tanpa kemudian memperdulikan apakah kuota 30% itu dipenuhi atau tidak. Sebab kalau 30%, jadi kalau menurut saya hanya sebatas sebuah pengakuan yang sebelumnya tidak pernah. Sebab itu kemudian kalau kuota itu diberikan, menurut saya undang-undang itu menabrak ketentuan pasal 28. Nah, apakah dengan demikian seorang artis tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah? Sah-sah saja. Tidak hanya sebatas bagaimana kemudian perempuan mampu untuk membentuk opini publik, tetapi bagaimana kemudian kemauan dan kemampuan perempuan ini menjadi satu modal untuk kemudian ditawarkan kepada masyarakat pemilih. Untuk kemudian yang sering kali juga saya sampaikan, baik kompetisi untuk menyampaikan gagasan atau pikiran atau ide itu selalu terjadi. Dan itu selalu, satu contoh ada debat publik. Walaupun sekarang ini debat publiknya kan sudah mengakses sedemikian rupa. Ya kalau dia menonton televisi, kalau tidak. Nah, bagi saya pribadi tidak menjadi satu problem. Yang penting bagaimana gagasan itu sampai di masyarakat, masyarakat itu bisa menerima dan bisa menangkap dan kemudian pilihannya. Gitu. Nah, keputusan pilihan bagi masyarakat pemilih ini akan cenderung sekali lagi pada figur calon. Nah, apakah itu calonnya perempuan, apakah itu kemudian calonnya laki-laki. Kalau tadi saya katakan bahwa potensi perempuan untuk mampu membentuk opini publik itu memang saya akui. Satu contoh kalau kemudian seorang artis digunakan oleh partai politik terkait dengan dalam rangka untuk mencari atau memperoleh suara yang lebih banyak atau sebanyak-banyak tepat. Sebab bagaimanapun juga perempuan punya daya tarik tersendiri. Punya kemampuan untuk menyampaikan nilai-nilai kebenaran kepada masyarakat itu betul-betul adalah berangkat dari hati nuraninya. Nah, karena itu sekali selebar-lebarnya diberi peluang seluas-luasnya untuk berperan serta secara aktif. Walaupun peran serta secara aktif ini tidak berarti bahwa dia harus mencalonkan diri, tidak harus dia juga menjadi tim sukses, tidak harus juga dia menjadi seorang perempuan yang kemudian bisa menarik pemilih untuk kemudian memilih pasangan calon yang kemudian dia dukung. Tetapi lebih dari itu, bahwa sekali lagi perempuan punya kemampuan yang lebih saya katakan dibandingkan dengan kaum laki-laki di saat yang bersangkutan itu mampu menyampaikan nilai-nilai kebenaran terhadap pasangan calon atau terhadap apapun dalam pesta yang disebut dengan demokrasi ini. Nah, yang menjadi catatan saya dari kedua penanya ini, bahwa kedudukan strategis itu selalu menjadi incaran, menjadi dambaan, menjadi keinginan bagi setiap warga negara, apakah itu laki-laki maupun perempuan. Nah, oleh karena itulah, maka dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan, menegaskan kembali bahwa kuota 30% di dalam
prakteknya hanya sebatas tidak mampu kemudian menyaingi, itu janganlah kemudian ini menjadi satu hambatan kalau menurut saya. Tapi justru itu menjadi pemacu, penumbuh kembangan terhadap kemampuan dan kemauan dirinya sendiri. Bahwa saya mampu lebih dari itu. Jadi batasan 30% menurut saya bukan satu batasan yang menjadi satu halangan, tetapi justru itu menjadi batasan yang harus diwujudkan bahwa dia akan lebih dari itu. Nah, barangkali itu aja yang dapat saya sampaikan. Saudara moderator, terima kasih kepada Saudara Anissa dan Saudara Asyab atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Jayus atas jawabannya. And move to the next speaker to respond to these 3 questions. Dr. Rabia, are ready? Okay, thank you very much. I think all the 3 questions are very, very much critical and very, how to say this, it actually pushes us to think about whether the quota system is working or not. I think there have been many research that have shown that quota system, like 30% quota system, might not necessarily work. And it might also have become an obstacle to women because women are seen as only the filler for political positions just to fulfill the quota system, and they are not necessarily seen as competent and adequate for the positions. However, I think I am not that critical of the 30% because in actuality, Malaysia even have problem to fulfill even up to 15%. We cannot even achieve 15% of female in political positions. At the same time, I think we need to move forward than just looking at the quota as the tool that can resolve the issue of gender inequality in politics. And I think we need to go to further explore other alternatives in empowering women, because I think it's not only important to have women at the political positions as numbers, but they also have to be competent, adequate, and also critical women in the political positions. So I think that is the downside of quota system, in which women are seen as only to fulfill the quota. That's why I think we need to also go through a total reform, especially in reforming the political institutions themselves, to ensure that women are given, the talented women are given the position, not just any women. For the second question, I think women have role in household management, and then election, and then there is a conflict of interest with household election. This is one of the issues faced by female politicians in Malaysia, is about managing the expectations of their family members, especially not the society, but the family members. It's the family members that put the expectation on these female politicians to be able to fulfill their duties at home, as well as fulfill their duties to the members of their constituency. One of the things I think it's about educating, not just when we are talking about empowering women, we should not also forget that we have to empower men as well. It has to go hand in hand, because if we empower women but we do not go with any initiatives to actually educate men as well about the importance of having equal women voices in society, then we will have this mismatch of expectation between men and women about the household management, and about the roles of wives, the roles of husbands in marriage. So I think in this sense, yeah, we need to ensure that men also step up in the household management issues, right? We cannot only rely on women to take care of the children, for example, to manage the house, but we also need to ensure the involvement of husbands also need to increase. So if we increase the participation of women in the public space, then we also need to increase the husbands or the men's participation in the private space, especially in the family. And this can be done through education. It is a long-term solution, but I think education is one of the most effective measures. It can also be done through rules and regulations
implementation of rules and regulations or intervention by the government to ensure that men also do their parts in the household management. And I think for the third question is on, I think this is something that is very prominent in Indonesian political scene about celebrities' involvement in politics and whether they are using their public persona or their charms as celebrities. I think it's also, in Malaysia, I just will talk about this in Malaysian context. In Malaysia, most celebrities, they would refrain themselves from being involved in politics, at least in the public eyes. What happened is that we do have female politicians that have been, being the political parties portray image of female politicians such as young, attractive, outgoing female politicians to attract votes. And I think this goes also with the image that people always associate with women. In that sense, I think more senior female politicians have mentioned that they feel that they are being left behind or they have been put aside by their political parties, not giving them the chance that they are supposed to get just because they are more senior, and only to give chance to these younger women who have who are seen to have much more attractive public persona, right? And I think this is something that need to be further inquired, right? To make sure that all women are given chance because of their talents, because of their capabilities, instead of this outer appearance or physical appearance matters. Thank you very much. Okay, thank you, Rabi. And next to Mbak Titi, you can directly respond to these questions. Okay. Thank you, Mas Muhammad. I think I will start by answering question number 1. Since it is in Bahasa Indonesia, I will answer it in Bahasa Indonesia. Berdasar riset yang dilakukan oleh Perludem tahun 2014, memang penempatan perempuan dalam daftar caleg untuk memenuhi kuota 30% atau persyaratan sekurang-kurangnya 30% diikuti oleh tindakan beberapa partai politik untuk melakukan asal comot. Jadi asal ambil saja kandidat, yang penting terpenuhi 30%. Nah ini karena memang sistem proporsional yang kita anut membuat partai politik itu merasa harus mencalonkan 100% dari kandidat. Jadi kalau di dapil ada 10 kursi yang diperebutkan, maka 10 kursi itu harus diisi semua kandidatnya 100%. Nah, karena ternyata kader perempuannya tidak sebanyak 30% dari 10, maka untuk melengkapi 30% dari 10 kandidat, dilakukanlah asal comot tadi. Asal comot itu misalnya dengan mengambil anggota keluarga, lalu siapapun yang mau begitu. Nah ini permasalahan yang merupakan permasalahan struktural kelembagaan partai, berangkat dari kaderisasi yang tidak berjalan. Kalau partai politik melakukan rekrutmen perempuan bukan hanya di masa pemilu, tetapi merupakan bagian dari proses kaderisasi yang terus-menerus, tentu asal comot atau sekedar memenuhi 30% ini tidak akan dilakukan. Makanya pembenahannya adalah, Mbak Anissa, pembenahan yang menyeluruh. Dimulai dari pertama, tadi ya, regulasi. Yang kedua, memfungsionalisasi partai politik untuk melakukan kaderisasi perempuan sejak awal. Alokasi dana partai yang didapat dari negara, 30% untuk kaderisasi dan pendidikan politik perempuan. Sehingga ketika tiba masa kampanye, keterwakilan perempuan itu bukan sebagai beban. Nah, ini kan intervensi negara, tadi seperti disampaikan oleh Pak Jayus, untuk memastikan perempuan mendapatkan akses pada kesetaraan dan keadilan. Makanya dibuatlah affirmative action itu. Tetapi
oleh sejumlah partai, affirmative action itu dianggap beban. Dianggap bebannya karena kenapa? Karena mereka merasa harus cari perempuan. Jadi keterwakilan perempuan itu belum jadi paradigma. Nah, yang harus kita pastikan saat ini adalah bagaimana menjadikan bahwa kesetaraan gender itu adalah paradigma yang harus dimiliki oleh partai sebagai sebuah sistem nilai, bukan sebagai sebuah beban, begitu ya. Nah, ini maka pendekatan perbaikan harus struktural, mulai dari kelembagaan partai di partai politik. Tadinya makanya dorongan perbaikan atau reformasi regulasi bahwa penempatan perempuan dalam struktur partai itu bukan hanya di DPP 30%, tetapi juga di provinsi, kabupaten, kota. Tetapi bukan hanya di pengurus yang bagian dari anggota dan lain sebagainya, tetapi juga di decision makers-nya atau pengambil kebijakan, pembuat keputusan. Lalu tadi perbaikan di proses pencalonan. Bukan hanya 30% di daftar calon, tetapi 30% pada di nomor urut 1 dalam sistem proporsional kita, pada paling sedikit 30% dapil. Jadi itu tadi ya. Jadi personelnya diperkuat, lalu kemudian juga pendanaannya juga diperkuat, dan serta pendidikan politiknya juga diperkuat begitu. Nah, itu yang ingin saya tambahkan yang pertama. Lalu yang Ashab ya, pasangan calon. Saya setuju tidak akan mengulang. Artis itu tidak masalah karena pemilu itu political equality, popular control. Jadi kesetaraan hak pilih dan hak untuk dipilih. Problemnya adalah kadang-kadang akses itu diberikan sebatas untuk pertimbangan popularitas dan modal, bukan karena aspek kaderisasi. Akhirnya orang-orang yang menjadi kader organik partai itu merasa tidak direkognisi oleh partai. Jadi pertimbangan untuk pencalonan semata adalah suara, makanya artis, pemilik modal, itu tidak sehat bagi demokrasi kita. Karena harusnya demokrasi itu aksesibel untuk semua. Nah, partai harusnya membesarkan kadernya untuk siap dijual tanda kutip ke masyarakat. Bukan kemudian dengan aji mumpung, jalan pintas, shortcut, mengambil artis, mengambil pengusaha, supaya memudahkan pemenangan. Akhirnya apa? Kasus korupsi terjadi. Lalu kemudian politik dinasti menggurita. Karena tadi partai tidak difungsionalisasi sebagai institusi demokrasi yang melakukan kaderisasi, rekrutmen politik demokratis, pendidikan politik, dan seterusnya. Problemnya di situ, bukan soal artisnya, tetapi soal bagaimana dia mendapatkan tiket pencalonan. Dan siapa yang memutuskan tiket pencalonan itu? Pencalonan di pilkada kita banyak dilakukan hanya oleh elit partai gitu. Jadi makanya kadang-kadang pengurus daerahnya inginnya si A, pengurus DPP-nya malah inginnya si B. Itu yang tidak boleh dan ingin kita reform. And for the second question, this is the last response. I think, I absolutely agree with your opinion that one of the biggest obstacle for women double burden, how to balance between the culture of our society that still put women as private and public actors ya, and give more opportunity to involve in public affairs. I think education is the key. Pendidikan adalah kunci. Bagaimana kemudian we put the gender equality education as integral part of our education system dari mulai usia dini, bahwa laki dan perempuan punya peran yang sama. By having more women elected women candidates in parliament, in public office, it's also part of the education message that women and men equal, that women can also involve in government.
So our children, our daughter, our son can learn that in Indonesia, there's no difference between men and women to get involved in public office or public affairs. So that's why by having quota, it's part of our legal engineering to put more effort to educate people, to educate public that there's no difference between men and women. Itu Mas Muhammad, makasih. Baik, terima kasih. Thank you for the answer. I think all the answer are so comprehensive, and I'm sorry, Mr. Hari Wahyudi, for skipping to translate from Malaysian speaker regarding the question that you asked in the chat. And then the speaker, Dr. Rabi'ah, then remind me. I'm sorry for missing it. Okay, I'll try to translate to Indonesian language. Di Malaysia itu ada 9 sultan untuk 9 negara bagian. Jadi ada Kelantan, Terengganu, Pahang, Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Johor. Dan ada 4 gubernur negara. Jadi ada gubernur negara bagian ya. Ada Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, dan Melaka. Dan mereka adalah disebut dengan Majelis Raja-Raja. Dan formasi dari Majelis Raja-Raja itu ditentukan oleh ketentuan di dalam Konstitusi Federal Malaysia, Schedule 3. Dan di sana ada 2 jabatan, ada Chief Minister dan Prime Minister. Mereka mendatangi Majelis Raja-Raja sebagai penasihatnya. Dan salah satu fungsinya dari Majelis Raja-Raja adalah memilih kepala negara yang disebut dengan yang dipertuankan agung, YDA, at the federal level, di level federal. Dan publik tidak dilibatkan dalam pemilihannya, dan berkaitan dengan pemilihan umum, maka partai politik yang memenangkan pemilu akan kemudian dinominasikan sebagai Perdana Menteri kepada yang dipertuankan agung untuk disahkan, dan kemudian raja tidak dapat menolak, tapi hanya dapat menunda pemilihan pengangkatan Perdana Menteri. Itu yang tadi untuk pertanyaan terkait dengan untuk Malaysia, bagaimana sistem monarki bisa bersanding dengan pemilihan umum. I think this answer, I think all the answer have satisfied to your all question from the participants. The last, because the session is the end of the session, we need to soon close this webinar. But before we close the webinar, we want to inform all the participants that we have uploaded the material or the presentation file from the speakers that many participants chat me and they want to get it, and I asked the speaker from Rabi'ah especially whether we can share it, and Rabi'ah was welcome to share her material. So you can download it at our Faculty of Law website. I already share the information through the chat. Please check it and you can download it directly. And I think in the conclusion, I want to conclude that because Indonesia will soon hold a regional general election in several days to come on Wednesday. So it is important to know that women has a critical role in elections, and that's why we take this discussion, because in many times women are still underrepresented to the series of political activities, political participations, or whether they are human rights for women in particularly in politics. So this discussion, I think we have already encompassed 2
debate and compare between two countries, Indonesia and Malaysia, and including how their political system, as the question whether monarchy, democracy, republic, and so on. And we compare to elections and including human rights, particularly rights to women. So I think it has enriched our perspective, our knowledge, our comparative studies between two countries, as it is very important because we need to broaden our knowledge and our scholarly discourse on this topic. I think my conclusion is enough because as all the speakers already comprehensively answer the question, and I cannot resume all the important questions. And yeah, and I suggest for the participants to download the materials to study more on it. And in the last, I thank you all the speakers that has been available online up to now. Dr. Rabia from International Islamic University Malaysia, Dr. Jayus from University of Jember, and Ibu Titi Anggraini from Perludem Jakarta. And I also thank all participants who remains available now. The participants up to now still 167 participants. I think it is a good event, and so many asks, many questions on this event. Okay, thank you, and I turn back to MC for further ceremonial activities. Thank you. Thank you, Mr. Muhammad Bahrul Ulum, for the moderation of this event. And I would like to apologize to all the participants and our speakers for my performance as the master of ceremony if it is not suitable to your likings. And I would like to say thank you for the committee, our speakers, and all participants, because without them, without you all, this event would not be executed properly. And that's all from me. I think we can close the event officially. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih semua ya, pamit Dr. Sama. Rabia, Dr. Jayus, kawan-kawan, Mas Ulum apa Mas Bahrul, panggilnya Mas Ulum ya. Terima kasih Dr. Rabia. Makasih Rabia, makasih Mbak Titi, makasih Pak Iwan. Terima kasih Bu Titi, Pak Jayus. Terima kasih Mbak Leli. Terima kasih semuanya. Pamit ya, sehat selalu untuk semua. Amin, Jangan lupa amin. hati-hati kalau nyoblos. Kesehatan nomor 1. Siap. Terima kasih Mbak Titi. Aduh, ini ada Ibu Rosita yang ngehit. Kasih. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.